في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. باب حد القذف إلى الانجليزي كتاب الحدود لا ينالنا دان رسع. باب حد الزاني جرس وقبله حد الردان أسالفنا دان رسع ليلا كتاب لا يمتتوتنا ونجي قتل الجاني والمرتد حد الردان مالفو الزالي. طيب اهون باب حد القذف يعني قذف مالت سيعرفوت القذف لغة الرمي بالشيء بلغة درجة قذف مالت عند النجر مورور مالت نوال قذفت الحجر بالتل بمعنى رميته وروركوت مالتي هنا مطلق الرمي. وفي الشرع الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف በሸሪዓችን ደግሞ ቀዝፍ ማለት ሰውየውን ወይም ሴትዮይቱን ሐድ የሚያስወጅብ حرام የሆነ ግንኙነት ፈጽማለች ወይ ፈጽሟል ብሎ መወርወር መሳደብ ይሄ እንግዲህ ቀዝፍ ይባላል በሸሪዓ ልብ እንበል። ቀዝፍ ሰዎች እንደ ቧልታ እንደ ቀልድ ዝም ብለው ከሊቴ እንደዚህ ናት ከሌ እንደዚህ ነው ይሄ በሸሪዓችን ክልክል ነው። ሸሪዓ የመጣው ያሸባብ አምስት ነገሮችን ለመጠበቅ ነው። ከዛ መካከል ዕርድ ይገኛል። ዕርድ ክብርን ለመጠበቅ ስለዚህ ቀዝፍ ምን الكبائر ዝግ ብለህ ተነስተህ አንተ ከሌ ዜና ሰርቷል ከሌ ዜና ዝሙተኛ ነው ከሌቴ ዝሙተኛ ናት በጣም ከትላላቅ ወንጀሎች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንም ላይ አለ في ሱረቱ ኑር በኋላ ሲመጣ እንላለን። ሐዲሳቸውም ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅተኒቡ ሰብዐል ሙቢቃት አሉ። ሰባት አጥፊ ወንጀሎች ትላልቅ ከባባድ ወንጀሎችን ራቁ ከነዛ መሃል ወቀዝፉል ሙህሰናቲል ጋፊላቲል ሙእሚናት ከሰባቱ መካከል ይሄ ተቆጥሯል። ስለዚህ ቀዝፍ ምላሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ምን الكبائر ነው ሐድም አለው። እንግዲህ ሐድ ካለው አንድ ወንጀል ወይ ለዓና ከሰበተበት ምን الكبائر መሆኑን እናውቃለን ብለናል። ኢላ ካራት አንድ ነገር ካመጣ ይሄ ቃዚፉ ሰውዬ ወንጀልም አይኖረውም ከቀዝፍም ይድናል ተብሏል። እንደኛ ሰውየውን በዚና ሰደበው መቅዙፉ አፉ ካለ ሐቁን አስቀጧል ችግር የለውም አፉ ብያለሁ ካለ ሌላ صدقه المقذوف ዚና ሰርቷል ብሎ ሲሰድበው አዎ ሰርቻለሁ አለ ካመነ خلاص ወንጀልም የለብህም ቀዝፍም የለብህም። አው አቃመ عليه البينة ሶስተኛ ዚና ሰርቷል አለ አራት አስመሰከረበት ወንጀልም የለበትም ሐድም አይቆምበትም። አራተኛው አሁን ምን መጣው መትኑ ላይ ነው። ሰውየው ሚስቱን ቀዝፍ አድርጓት ነበር لعنها لعن ካደረገ ሐድ القذف ምን ይሆናል ይቀራል። ከነዚህ ከአራት ውጭ ግን ቀዝፍ ያረገ ሰው ሐድ አለበት። ሐዱ ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ተናግሯል። والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قذف يا شباب عدالان ያሰቅጣል። ካልተወበተ ሰውየው ሲተወበት ጅሙሮች عدالاው ይመለስለታል ብለዋል خلاف للإمام أبي حنيفة رحمه الله. ስለዚህ ባቡ حد القذف 80 ያስገርፋል። ወንድም ሆነች ሴት حر كهنا قاذف 80 باريا كهنا قاذف يمتالنا الحديث له. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحدة شاهدون قده الزلاين حد القذف. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري. أخرجه البخاري ومسلم ملاله على كل. طيب وأشار إليه البخاري እንግዲህ ቡኻሪ ረዘም ያለ ሐዲስ ነው ቁጥር ዘክራለሁ መትነ البخاري ማየት ያስፈልጋል። ሸርሑን እንኳን መቅራት ባንችል መትኑን ኢሻራው 4757ኛ ሐዲስ ላይ ቡኻሪ ኢሻራ አድርገዋል ይልና እንግዲህ የአይሻን ቂሷ አሁን ተቆጠረው አሁን ተዘከረው ቁጥር ላይ ቡኻሪ ያስቀምጡታል። እዚህ ላይ እንዳሉት
الإمام أحمد في المسند وكذلك أصحاب السنن الأربعة في سننهم زقبوتان لله حسن لنا درجة الحديث صحيح الترمذي لا 3180 عندنا حديثنا ይላል زهم مخرجو የሆነ ነገር ብለው ብዙ ነገር አምጥተዋል على كل الاحوال حديث صحيح ነው ብለውታል ضعيف ነው ምንም ይኖራል حديثه كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلالف حديثنا قالت من عليك لما نزل يورد قزيال عذري እንግዲህ عذر ብለው ጠሩት እሳቸው በራአቲ ማለታቸው ከዝሙት የጠራሁ መሆኔ الله سبحانه وتعالى السن ሲያወርድ አይ በራአቱሃ مما رميت به ብለው ይፈስራሉ عذر ያሉት እንግዲህ አንድ ሰውዬ አንድ ነገር ይባልና ምክንያት ይኖረዋል ያን ምክንያቱን ሲያቀርብ በቂ ምክንያት ከሆነ ከዛ ከተባለው ነገር ስለሚያጠራው ነው عذر ብለው የጠሩት እሳቸው المهم በራአቸው ማለት ነው ዝሙት ከመስራት ተጠርጥረው ነበር የሐዲስ الافك የሚባለው ብዙ ጊዜ ብለናል ከዛ የጠራው መሆኔን አላህ ሲያወርዳል قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ነብያችን صلى الله عليه وسلم منبر ላይ ቆሙ فذكر ذلك ይሄን ጉዳይ አወሱ منبر ላይ ወጡና እንግዲህ በባለቤቴ የሚያነውረኝ ያነወረው ደግሞ በማልጠረጠረው ሱሐቢይ ቤቴ የሚገባው እኔ ባለሁበት ሰዓት እንጂ ቅድም ያልነው 4757ኛ ሐዲስ ቡኻሪ ይታያል ነው ሐዲስ እሱን من يعذرني من هذا الرجل ይሄን አሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወሱ وتلا القرآن ዘው منبر ላይ ያሉ ببراءة عائشة የወረዱትን አንቀጾች አነበቡ ቀሩ እንግዲህ 18 16 15 13 10 አሁን የተባሉትን ቀውሎች ይላሉ አይማዎቻችን لتبرئة أو لبراءة أم المؤمنين عائشة يورد وانقصوች إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم كملوا أنقص جمروا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم إمي لو درس يالو أنقصوች እንግዲህ እነሱ መቅጠር ነው አሁን ያኛው إن الذين جاءوا بالإفك የሚለው صفحው 10 አያ ያለበት መሰለኝ እንደገና አሁን ቀራው ድረስ ደግሞ الخبيثات የሚለው ድረስ እንግዲህ 10 على كل الاحوال ቡኻሪ ላይ 10 አያት ይላል ከስሩን ኢልጋ አርገው ነው ተብሏል አሁን የቀራዋቸውን አያቶች ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ስትቆጥሩ እስከ 16 10 ምናምን 17 አንቀጾች ይሆናሉ እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይሻን በራአ ለማድረግ ዛውም አብሮ የተያያዙ አህካሞችን ለማብራራት አላህ አወረደ በዛ የተነሳ ኡሙ المؤمنين عائشة رضي الله عنها برئ በቁርአን ወርዶ እሳቸውን አጥርቷል ከዚና ፈጽመውታል የሚል አካል ካለ አሉ ይባላል ካፊር ነው እኔ አይደለሁም ያልኩት አሸባ لانه مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى ፈጽመዋለች እሷን ይሄን የሚያረጋ አካል ይመጣል ምናምን ይላል የሚል አካል ولو انتسب الى الاسلام يا الله القرآن ስላስተባበለ ለሰውዬ ሙስሊምነት ውስጥ የለም እንደገና ሙራጃዓ ካላረገ ኢማን طيب ስለዚህ ቁርአንን ቀሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም شاهد እስካሁን አልመጣም ለሐድ القدر فلما نزل أي من المنبر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚንበራቸው የወረዱ ጊዜ أمر برجلين وامرأة ሁለት ወንዶችና አንድ ሴትዮ حد القذف እንዲገረፉ አዘዙ فضربوا الحد حد ተመቱ እነዛ ሶስት ሰዎች ይላሉ ኡሙ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ስለዚህ ሐዲሱ እዚህ እንኳን ضعيف رواه احمد 653 35 وابو داود 4474 والنسائي في الكبرى 4325 والترمذي 3181 وابن ماجه 2567 من طريق ابن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة እዚህ ሐዲሱን እንግዲህ ሶሒህ الترمذي ብለው ሐሰን ነው ብለውታል ቅድም ያስቀመጡበት ቦታ ከሚንበር ወረዱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ሐዲስ الافك ውስጥ የተሳተፉ
ሰዎች ነበሩ من الصحابة እንግዲህ ሐዲሱ ብዙ ፋይዳ አለው ብለናል ሐዲስ الإفك ከዛ መካከል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كل الغيبيات እንደማያው የሚያውቁ እኮ ቢሆን ያስባል غيبياتን በአጠቃላይ የሚያውቁ ቢሆኑ ይሄ ነገር ከመጀመሪያው ምን ያረጉት ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቋጩታል ውሸት ነው ግን አላል እንደውም አይሻ ታምሜ ያለ ብዙ ብለናል على كل الاحوال ሲወርዱ ይጣራሉ ሐሳን ኢብኑ ሳቢት ሚስጣህ ኢብኑ ኡሳታ እዚሁ የአይሻ ዘመድ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ በድሪ ነው እነሱ ተሳትፈው ስለነበረ ሐደል ቀዝፍ ተገረፉ ይያሉ ነው ያሁን ይሩያል እንግዲህ እነሱም ሐደል እዛ ምንድነው ሐዲስ الإفك ውስጥ አይሻን ምን አርገዋል ቀዘፋሃ ቢዝን አርገዋለች ስላሉ ይሄ ሐሳን وكذلك مصطح بن أساثة كان ينفق عليه الصديق لقرابة بينهم በኋላ የልጃቸውን ዕርድ ሲያጎርፍ ማሉ الصديق رضي الله عنه ካሁን በኋላ ምን አላረግም ማሉ አልቀልበውም ማሉና ቀለብ ቆረጡ الله سبحانه وتعالى እዛው ቅድም ቀራናቸው አያ መካከል ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين أن يؤتوا للقربى من دون الآية والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أي مال يسعى يهبت بالبيت يترفات بالبيت እነዚህ መሳኪኖች ሙሃጅሮች في سبيل الله የሆኑትን አንቀልብም ብሎ አይ ማል አላህ እንዲምርላችሁ አትወዱም ወይ ملو نبرساتشو بلا أحب أن يغفر الله ليالنا رجع النفقة إلى مصطح بن أثاث زمرنا تيمين وسويه من قريش سلزه السم تسعطفو سلنبرة حد تقوى مبتي يعني حسان بن ثابت جليد والمرأة حمنا بنت جحش تبالا لك أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش قلت زينب بنت جحش ثلاثاتو سناقروا أم المؤمنين عائشة من ناقر ينبر باتشوكو زينب نبر ضرانا تشوال عائشة تعاونت سلا نبروا بتعاونت لا يمتان عيد مسافه يالبات زينب نبرت باللهن بمفراطة الله تبقات لالو عائشة زينب ያቺኛው ደግሞ ስለህታ ገብታ ምን አለች ውስጥ ገብታ እንግዲህ ተናገረች ይሄ ሙስዓብ የሚባለው ሱሐቢ ባለቤት ነበረች ይባላል ሙስዓብ ኢብኑ ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ ሱሐባ ኩሊ ኡሁድ ላይ እንግዲህ ምን ሸሃዳይ ኡሁድ ነው ብለናል እዛ ላይ እሱ ሲሰዋ ተዘወጀها بعده ይሄኛው احد المبشرين بالجنه طلحه بن عبيد الله تيمي አግብቷት ነበር ይባላል አልሙሂም እሷም ተሳትፋ ስለነበረ እነዚህ ሶስቱ ሐዳቸውን አገኙ ሐዱ እንግዲህ አልተዘከረም እዚህ ሐዲስ ላይ ግን ቁርአኑ ላይ ምን ብዬ ቀርቻለሁ ቀድም الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة እንግዲህ ዚና ሰርቷል ከሊያል አራት ምስክር ካስመሰከረ ቀዝፉ ይቀርለታል ብለን ነበር አራት አስመሰከረ ምን ይደረጋል 80 ይገረፋል 80 ከተገረፈ በኋላ እንግዲህ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ይላል ከዛ በኋላ الذي يتوبቱ ሲቀሩ ብሏል ከተወበተ من تاب تاب الله عليه ورجعت إليه عدالة ስለዚህ حد القذف ተቆመባቸዋል ነው ያሁኑ ሪዋያ የሚለው እነዚህ ሶስቱ ሌሎች ሪዋያቶች حد القذف አልተቆመባቸውም የሚለው አሉ እንግዲህ ነፍይና ኢስባት ሙታሪድ ሲሆን ደግሞ ምናስቀድመው ቃዒዳ አለን ብለናል ስለዚህ እንጠነቀቃለን حد القذف 8 ነው لحر لبارع ينتصب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك الحديث እንግዲህ ሐዲሱ ሻሂዱን ብቻ ነው ያመጣው ተረጅምና ወቅራ الحديث بتمامه يالون والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات
እንግዲህ አቡ ያዕላ وما انه موجود في الصحيحين حديث صحيحين ላይ قال ቡኻሪ 2671ኛ ሐዲስ ሙስሊም 1496ኛ ሐዲስ አለ ይሄ ሐዲስ طيب على كل الاحوال ይሄንን የመሳሰሉ ካሁንም በፊት ብለናል في الصحيحين ያለ ሐዲስ ነው ሐዲሱ من ይላል ሐዲሱ የሚወራው እንግዲህ ከአነስ ኢብኑ ማሊክ ነው رضي الله عنه قال انجهل أول لعان كان في الإسلام لا يجي بسلمنا لا يتكسته مجمر لعان أن شريك ابن سحماء يتسني سوية منسوب إلى أمه زبت لي مسلم لا عندي شارات متو بتنا سدستنا ويالنا يا أنس ابن مالك من ديننا للناس زلا ينقدي ها متوا طيب قذفه هلال بن أمية بامرأته هلال بن أمية يتسني صحابي زاو على الثلاثة الذين خلفوا أسلفنا እንግዲህ ከተቡክ ዘመቻ ያለ ዑዝር የቀሩ ሙናፊቆች ሳይሆኑ አንድ ሶስት ሱሐቦች አሉ ብለናል ከነዛ መካከል ይሄ ይገኝበታል ሂላል ኢብኑ ኡመይ بعد رجوعه من تبوك ነው ሊዓኑም የሆነው ተብሏል ይሄ ሂላል ኢብኑ ኡመያ የተሰኘ ሱሐቢ من اهل بدر ይህንን ሸሪክ ኢብኑ ሰሕማእን በባለቤቱ ሰደበው እንግዲህ ሸሪክ ኢብኑ ሰሕማእን ሂላል ኢብኑ ኡመያ ባለቤቴ ጋር አግኝቼዋለሁ ባለቤቴን አባልጎብኛል ብሎ ተሳደበ እንግዲህ ዚና ሰራ ያለው ዚና ሰራ ካለው ቀዘፈው ይሄንን አገኘ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደና እንግዲህ ረማሁ በአዝና شاهداتين فقال له أي لهلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا من علوت هلال بن أمية انقدي ይሄ ሸሪክ ኢብኑ ሰሕማዕ ባለቤቴን ዚና ሲሰራ አይቻለሁ እጅ ተፈንጅ አይቻለሁ ሲል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አልበይነታል በነስብ ከቀራን አቂም البينة ነው ለተጣለፈ ለመፍዑል አልበይነቱ ካልን عليك مسكر አቆም አራት አስመስክር ለምትለው አባባ ወይ عليك البينة مسكر አለብህ አስመስክር وإلا مسكر ካላመጣ فحد في ظهرك ሚስቴን እኮ ዚና ሲፈጽም አይቻለው ሚስቴ ጋር ሲል ዝም ብሎ የሚቀበሉት ነገር የለም አስመስክራል አራት ቅድም ቀራነው አያ ላይ አራት ነው ካላስመሰከር ምን አደርጋለሁ አሉት ጀልዱን في ظهرك حدٌ في ظهرك ማለት ይሄ ጀልድ ነው 80 ጀልዳ ትገረፋለህ عقوبة አለብህ ከዚህ እንግዲህ ለሻሂዱ حد القذف ያው 80 ግርፋት አለ على الحر ሻሂዱን ብቻ መጡ ዛላይ አይ اللهم سبحانه وتعالى ተስፋዬ በአላህ ትልቅ ነው ይሄንን ظهر ከሐድ ከጀልድ የሚያጠራ የሚጠብቅ አላህ ያወርዳል فانزل آية اللعان بذي سوية سبب ورد ሳይገረፍ ቀረ ሰውየው ሚስቱን ቀዝፍ በሸሪክ ኢብኑ ሰሕማዕ እኮ ሚስቴን ተገናኝቶታል ሲል ሴትየው ተገናኝቷታል ሲል ሚስቱን ምን ያረገ ነው ሰውየው ዝሙት ሰርታለች እያለ ቀዝፍ ያረጋል حد ነበረበት በሚስቱ ሊዓን ካረጉ ባልና ሚስት حد القذف من ይሆናል ነው ምንለው ይቀራል ሸቅጣ وإن خالف فيه بعض العلم ስለዚህ ቀዝፍ የሚባለው ነገር ከበድ ያለ ነገር ስለሆነ እንግዲህ መጠንቀቅ ያስፈልገናል ነው ሰዎች እኮ እንደቀልድ ሁሉንም ያጎድፋሉ ከሌ እንደዚህ ናት ከሌ እንደዚህ ነው ከሌ ላ ይሄ አላህ ዘንድም Subhanahu Wa Ta'ala ትልቅ ወንጀል ነው እየተባለ ነው በዱንያም ሐድ አለበት ሸሪዓ አልተፈጸመም እንጂ ብዙ ሰዎች እንግዲህ አይዱን ብዙ ሰዎች ምን ይደረጉ ነበር 80 ይገረፋሉ ብዙ ሰው እና ምላሳችንን መጠበቅ አለብን የሰዎችን አዕራድ የሰዎችን ክብር የሙስሊሞችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ማዕሸረ መን አመነ بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه من قالوا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙስሊሞችን አዕራድ አታጎድፉ አታንቋሹ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበዳለ አባባል ተናግረዋል ስለዚህ وإلا فحد في ظهرك الحديث بتمامه قراءه
زلاي الحافظ ابن حجر رحمه الله أبو يعلى في مسنده زجبوت الحديث رجالوچم ثقاتوچ ናቸው አሉ صحيح الإرواء ላይ 2098ኛ حديث ነው አሉ صحيح رواه أبو يعلى في المسند مسنداቸው ላይ 2824ኛ حديث مسند أبي يعلى ولكن لفظه عنده يا هلال 4 شهود أو 4 ይቻላል እንግዲህ ይሄን ብሎ ለነብያችን ሲናገር ያ ሂላል አሉት 4 ምስክር አምጣ وإلا قدم እንደተባለው فحد في ظهري وهو مطول عنده እንግዲህ مسند أبي يعلى ያለው ሰው 2824ኛ ሐዲስ ያያል ለፍዙ ትንሽ ረዘም ያለ ነው ይያሉን وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس كأنس بن مالك حديث ሳይሆን ይሄንን በሚመስል አቡ ያዕላ في مسنده የዘገበውን ሐዲስ በሚመስል ለፍ ቡኻሪ ላይ ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ የተወራ ሐዲስ አለ ቅድም ያልነው ነው 2671ኛ ሐዲስ عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهري فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهري سويو مستو سوياي يتغنانيات ياي مسكر لفلق يهدال ويا على ጨነቀው هلال بن أمية አይ ነብያችን ደግሞ البينة وإلا فحد في ظهرك ይሄን ይደጋግማል ሲነቅ በኋላ ላይ አይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወርዳል እንግዲህ አወል ሊዓን የሂላል ኢብኑ ኡመያ ነው ብለናል ዑወይሚር አልዓጅላኒ ነው የሚሉም አሉ ጀምዑን ሌላ ቦታ አሳልፈናል ስለዚህ ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ቡኻሪ ላይ አለ ብለናል ሙስሊም ላይ አለ ብለናል 1496 እንደውም የሙስሊሙ አነስ ነው የሚወራው አቡ ያዕላ እንደዘገበው ከአነስ ኢብኑ ማሊክ የተላለፈ ሐዲስ ነው ይሄ ሸሪክ ኢብኑ ሰህማ የሚባለው ደግሞ የአነስ ኢብኑ ማሊክ የናቱ በእናት በኩል ወንድሙ ነው لا የዛኛው የአልበራ ወንድም ነው የሚል አለ المهم لفظ مسلم ስናይ አልበራ ኢብኑ ማሊክ የሚባል ወንድም አላቸው ብለናል አነስ ኢብኑ ማሊክ አንዳንዶቹ ትርሚዚ ላይ ስንቀራ ሸቂቁ ነው ብለዋል አንዳንዶቹ ደግሞ የአባት ልጅ ነው ብለዋል صحيح የአባት ልጅ ነው አልበራ ኢብኑ ማሊክ በእናት የዚህ የሸሪክ ኢብኑ ሰህማ በእናት አልበራ ኢብኑ ማሊክ ወንድምነቱ ለሸሪክ ኢብኑ ሰህማ ነው የሰህማ ልጅ ነው የኡሙ ሰለይም ልጅ አይደለም ማለት ነው አልበራ ኢብኑ ማሊክ ያነስ ወንድም ሲሆን على كل حد القذف አሁንም ሰበተል وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40 رواه مالك والثوري في جامعه سفيان الثوري እንግዲህ ጃሚዕ አላቸው እዛ ላይ صحيح وهو في الموطأ ሁለተኛ 8287 ይላል إن صح بنحوه ولم يذكر أبا بكر እንግዲህ ይሄ ደግሞ አሁን حد القذف ስንት ነው አለ 80 ብለናል ይሄ ለሁር ነው ቃዚፉ ዚና ሰርቷል ወይ ሰርታለች ብሎ የሚሳደበው አካል ጨዋ ሁር ከሆነ 80 ይገረፋል ይሄንን የሚለው ባሪያ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ እዚህ ላይ قول الجمهور عليه الخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصار ينتصف ባሪያ ከሆነ 80 ሳይሆን የሚገረፈው ስንት ነው ሊሉ ነው 40 ምክንያቱም ሐዲሳቸው ደሊላቸው ይሄ አثرና القياس على حد الزنا زنا ላይ እኮ فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن من بلوى الله نصف ما على المحصنات من العذاب إذا المرأة الحرة المحصنة المتزوجة على هناك الصاع سنة تقرف عليه ماتوا باريك هناك دقمو يماتوا قماش إلى القرآن بزاك أي سو قاذفهم حرك على هنا باريك هنا وبيواريك هنا ويباريك هنا 40 يقرفال የጁምሁሮች እንግዲህ دليل ይሄ ነው አንዳንዶቹ ከابن مسعود والأوزاعي والظاهرية كلهم الناس عملا بالآية
فجلدوهم 80 جلدة ነው ባሪያን استثناء አላወጣም 80 ነው የሚገረፈው ባሪያውም ይላሉ والحجة قائمة عليه እንግዲህ ሱና ይخصصال ብለናል ቁርአንን كذلك قياسا على حد الزنا ብለናል ይነصፋል ይሄ አብዱላህ ኢብኑ ዓሚር ኢብኑ ረቢዓ የተሰኘ ሰውዬ ምን ይላል قال لقد أدركت አግኝቻለሁ ደርሼባቸዋለሁ ይላል ማንን አቡበክር وعمر وعثمان رضي الله عنه እንግዲህ እነዚህ የሶስቱ መቀረል ቀያዳቸው መዲና ስለሆነ ሰውየውም መዲኒ ነው ተብሏል እነሱን ደርሼባቸዋለሁ الخلفاء الثلاثه عليን አልዘከረም እንግዲህ እሳቸው መቀራቸው የት ነው ብለናል እዛ ኩፋ የሚባለው ወደ ኢራቅ አካባቢ ስለነበር ومن بعدهم ከነሱ በኋላ ያሉንም خلفاءዎች فلم أرهم على يهاتهم على يضربون المملوك في القذف إلا 40 باريان قذف سيارك 40 እንጂ ከ40 በላይ ሲገርፉ አላየኋቸውም ስለዚህ ቀዝፍ ያረጋው አካል ጨዋ አካል ሆነ 80 ሳይሆን ስንት ይገረፋል ይያልን 40 ነው የሚገረፈው የሙህሰኑን ቀዝ የሐድ ግማሽ ይገረፋል ይሄ አባባል ደግሞ يا الخلفاء الأربعة الراشدون ينسوا والأئمة الأربعة مجمعون على هذا وجمهور فقهاء الأمصار بزه لا يناتشوا هذا في عرقهم ودي باريا بالنسات يلم المهم قطرون الناقال حكم معك قد لنا لما تاسلم ميتين فلذلك عاذفوا حر كهنا 8 عاذفوا باريا كهنا ي8 قماشنا ميقرفوا حديث الإمام مالك في الموطأ والثوري في جامعه ذقبوتان صحيح منه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال متفق عليه لحديث بخاري لاي 6858 حديث نوال مسلم زند دقمو 1660 حديث وزاد مسلم بالزنا بعد مملوكه يدي باونو አቀራር بعد ስለመጣ مملوكه ልንለው እንችላለን ግን እዛ መትኑ ላይ مملوك የሚለው እንግዲህ منصوب ስለሆነ من قذف مملوكه حكايه ካደረግን بعد مملوكه ብለን ነው የምንቀራው ለዛ بعد مملوكه واما البخاري فعنده وهو بريء مما قال من زياده دغمو جلد يوم القيامه والباقي مثله يلاو እንደዚህ ነው እንግዲህ ይሄ ደግሞ አሁንም ባሪያ የለም ይያልን ነው ህክሙን ማወቅ ግዴታን ሰውየው ባሪያ አለ ባሪያውን ዚና ሰራሃለና ቀዘፈሁ بالزنا ምን ይሁን ዚና ሰርተሃል አለና ባሪያውን በቀዘፈሁ بالزنا ملسوب ذا حديث لا أبو هريرة ناتشو حديثون ميستلالفوت رضي الله عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا عندي بلاوات من قذف ينكو حركة من إلال من قذف كسر سيهن فتحنا وميموالي مصافه فتحنا من قذف يورور بزنا مملوكه باريون يقام عليه الحد እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ روايه مسلم مملوكه قال በኋላ بالزنا የሚል زياده አለ في صحيح مسلم አሉ ቁጥሩን እንግዲህ ተናግረዋል ማየት ነው እንደ 660ኛን ሐዲስ من قذف مملوكه قال በኋላ بالزنا የሚል ጭማሪ አለ ቡኻሪ ላይ ደግሞ وهو بريء مما قال የሚል አለ وهو ባሪያው بريء የጠራ ሆኖ مما قال ማለት ማሊኩ ሰይዱ ካለው የጠራ ሆኖ ይያለ ባሪያውን በዚና ረም ያደረገ ጁሊዳ يوم القيامه ነው የሚለው ሪዋያት አልቡኻሪ ይላል يوم القيامه ይህ ሰውዬ ይገረፋል ይሄኛው መትኑ ላይ يقام عليه الحد يوم القيامه በዛ በሰይዱ ላይ يوم القيامه እንግዲህ ሐድ ይቆምበታል ሐድ القذف ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ من كهون انجالو إلا أن يكون كما قال سيدون دالو باريو زموتون فسموت كهونا لا يقام عليه الحد وشيتون كهونا زنا سرتها ليالو قديه بدنيا من يلم مالتنا حد هيكم ببتم سيد يا شباب الأحكام الدنيوية تنش خلفية
زايو ملك يا ما قن الناس سواسي الله زند من بلالته بمندنا يا شباب بتقوى لذي الزا حد يقوم بتالالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم قصاص ሳይሟላ እንግዲህ ጀነት አይገባ ሰዎች በሲራጥም ቢያልፉ ሁሉን ነገር ሚዛናቸው ያደፋ ምን ቢል ከዛ በኋላ ቦታ ቀንጠራ የሚባል ቦታ እንቆምና እዛ ላይ ቂሷሳል አፉ ካልተባባልን እዛ ላይ ከዛ ሐቅ ያለው ከዚህ ይወስዳል ከዚህ ያለው ከዚህ ይወስዳል እዛ ላይ ደግሞ ቂሷስ በምንድነው ብር የለ ወርቅ የለ ምን የለ بالحسنات والسيئات ከዛ በኋላ ሁሉም ጥሪት ካለ በኋላ ከዛ በኋላ ነው ወደ ጀነት የሚገባው ስለዚህ ይሄም ሰውዬ ሰይዱ ማምሉኩን በዚና ቀልፍ አርጎት ከሆነ ዱንያ ላይ እንግዲህ ሐድ የለበትም ነው ሐድ ቢኖርበት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያረጉ ነበር ያብራሩታል አላብራሩም አልተናገሩም ሌላ እዛ ይቆምበታል እየተባለከ حدود ምንድነው ብለናል እዚህ የሚቆም እኮ ሐድ ከፋራ ነው ለአስሐቢያ ተዚና ሰርተ ሐድ ከተቆመበት ከዛ ወንጀልህ ጠራ ይሄ ሰውዬ እዛ ይጠብቀዋል እየተባለ ስለሆነ ሐድ አይቆምበትም እና መጠንቀቅ አለበት كذلك قدمهم قصاችን ላይ እንግዲህ ሐዲስ الافك ነው የጀመርነው እዛ ላይ እንግዲህ يا شباب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ይላል ابن ابي እንግዲህ ሐድ ተገረፈ ተባለም ሐድ القذف مع انه حديث الافك ዋናው መሪ ሚሰበስበው የሚበትነው እሱ ሆኖ ይያለ ለዛ እንግዲህ እዛ ስለተዘጋጀለት ነው عذابን عظيم ስላለ حدود كفاره ስለሆነ حد القذف على ابن ابي ያልተቆመው ዱንያ ላይ እዛ የሚጠብቀው የተነባበረ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار እንደዛ ስለሆነ ነው ሌሎች ምክንያቱም የደረደሩ አሉ على كل الاحوال خلاصه ما قلنا ይሄ ቀልፍ የሚባለው ነገር بالزنا واللواط من الكبائر ሙስሊሞች ነፃ መሆን አለባቸው ከመላሳችን ሙስሊሞችን አዛ ማድረግ የለብንም ባሉ ባልታ በመናምን علينا ان نلتزم بتعاليم ديننا በዱንያም በአኺራም ነጃህ ከፈለግን ዲናችን የሚለውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተላልፉትን መፈጸም አለብን ይሄንን እምቢኝ ብሎ ቀልፍ የሚያደርግ የሚጠብቀው እንግዲህ ይሄ 80 ይገረፋል ሸሪዓ ከተቆመ አለዛ ሐድ ካልተቆመበት ደግሞ እዛ የሚጠብቀው ቅጣት አለ ትልቅ ከባኢር ሰርቷል ሳይቶብት አፉ ሳያስብል ሰውየውን አላህን ከተገናኘ የሚጠብቀው ነገር ከበድ ያለ ነው ሐድ القذف እንግዲህ بما فيه وما عليه فزي القال نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه